mandak mulai terus. Kau lalu ngojek, lalu petak celak dengan niki. Onyak-onyak, dek tertipu. Dek narak, dek terima fitrah lalu masjid. Dah boyak lek balu asnaf ni ke. Lagu kembek nampak masjid tu. Waalaikumsalam. Tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, soimin soimat rahimakumullah. Dawak juluk sarang-sarang tiang pelunggu sarang sami ngaturan puji syukur li harapan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimatut tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Moga-moga tiang pelunggu sarang sami sahadir rauh oleh kesempatan malam semangkinan niki termasuk golongan, termasuk kriteria, termasuk kategori hamba Allah Ta'ala satama ojok golongan abdan syakura. Panjak tetap tahu bersyukur. Amin. Allahumma amin. Kedua kali salawat serta salam tak lupa tiang pelunggu sarang sami haturkan li harapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah layu daun sabiya mun kebango si rajang eat pacu le baun dunia jari sangut le male akhirat. Amin. Allahumma. Depan belakang jemaah bini. Ngaji apa itu belakang? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun makin alhamdulillah tiang pelungguh sampun berada di penghujung bulan suci Ramadan. Tanggal pira mangkin? Yang? Kari pira jelun di lebaran? Ikan jamaah bini. Yuk 5? Tanggal pira? Jadi di lebaran tanggal kali 5 jelun? Subhanallah. Pirang-pirang dok lebaran, pirang-pirang jelo dok lebaran, inti dok lebaran tanggal sekian Syawal. Mau jari pertanyaan tiang pelungguh. Selama niki selama 17 jelo tiang pelungguh tarawih 16 jelo pulih terpuasa. Apakah arak ruang peningkatan? Apakah arak ruang penambahan ibadah-ibadah tiang pelungguh lebih-lebih ketika malam sembahyang solat tarawih? Ya pada apa ndik kepenuh usap misal tanggal sekian sampai mangkin. Ya? Saya maju. Kira-kira mangkin tiang berketua. Niki jamaah bini berjawab nggih, ampuraya bareh ketua jamaah bini. Kira-kira lah mukai seberat di tebilin si bulan Ramadan niki bapa. Asik apa culuk? Menang jamaah bini. Jamaah laki muka ketua niki. Asik, napi mutasi satu bilih. Jamaah bini asik tak pendik. Napi mutasi lamun tui jati tiang pelunggu niki sungguh-sungguh ente asik bersermin sedih ketika tiang pelunggu niki akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Ndek saya maju sapsa. Saya ne tutu, saya nem penuh. Nggih. Lagu niki jak saya entelah. Seharusnya asap semakin mundur, semangat semakin maju. Lagu niki je kebalik. Asap maju,
semangat mundur. Imam kembali. Segera imam telah. Saya jadi imam. Subhanallah. Ini kan imam telang sang makmum telang. Biasa hendak kanggo imam mah telang niki. Nggih. Pada marak niki oleh nyanyi sok dadah sak leter-leter niki jadi imam jauh bareh witir ketai kaku ni. Nggih. Sangka dia ndek kok bani jadi imam niki oleh nyanyi paling ada 2 malam jadi imam. Seluara niki aja niki kadang lek luar tarawih, kadang lek balik. Nggih. Nah ya gumana tiang pelungu niki tepinaan acara peringatan nuzulul Quran. Mbembe gubuk, mbembe desa langgak, mbembe masjid, mbembe majlis taklim. Ketika bercunduk berdaitkan je bulan suci Ramadan, wajib narak searam peringatan nuzulul Quran. Peringatan turunnya Al-Quran. Lagu mangkin Al-Quran niki wahangkah nentun jamaah. Karing napi mangkin tugas tiang pelunggu. Deka menin, tegawi, tepina Al-Quran niki sebagai pedoman hidup. Ia jadi pegangan tiang pelunggu. Ia jadi denden tiang pelunggu. Ia jadi imam tiang pelunggu. Ia jadi sakmut turut tiang pelunggu. Sangka lemak ketika taken si mungkar nakir wa ma imamuka wa ma imamuki. Nabi jadi jawaban. Aneh. Nabi jadi jawaban jawab ini. Ya, segera hendak nuah dengan betuka niki. Al-Qur'anu imam minen doang pedas. Nggih. Lagu dete pulih tiang pelungu niki yang berjawab sampai marak menikah lah mulai bangun dunia mut saya eda Al-Qur'an baca doang di tahmili. Nggih. Baca doang abon. Maka terbaca yarak sekali seminggu membaca Al-Quran. Yasin doang membaca. Malik Demin sekarang sekali setahun baca Al-Quran. Bulan Ramadan doang. Nikah doang ampun taik baca Al-Quran, tadarusan Al-Quran, sedak mun seriuk. Malik arak sekali seumur hidup baca Al-Quran. Lagu endik nia terbaca, karing nia terbacaan Al-Quran, endik bacaan diri. Niki. Sedangkan tiang pelunggu niki temanikan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Pada baca ke Al-Quran senu manik Rasulullah. Sangat Nabi li annahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Lemak li jelo kiamat yang datang yang berpaica yakni canin dengan syafaat ojok sai ojok dengan sak girang-girang baca Al-Quran. Wah jawab baca Al-Quran jamaah bini pirang bahasa ni ndik tua angkat dia usahayan diri nggih ndik jak make sebungkul terbaca Suratul Ikhlas terbaca. Muaraknya tu nyanggi dek kapal Suratul Ikhlas nu tuan. Olamun di apa Suratul Ikhlas ja kul huwallahu ahad terbaca. Olai ku hafal lamun dia ja uni. Nggih. Nggih. Niki. Yang buat temanikan tiang pelunggu niki isi ulama fatabayyana anna man akhadha bil Qur'an imanan wa ilman wa amalan. Adik terjarian Al-Quran niki ia terbaik pedoman baik oleh segi keimanan keilmuan tiang pelungguh napi pun juga ruang amal tiang pelungguh tapi nak baik Al-Quran niki jari pedoman jari pedoman irup sangat napi lamun tu hajarian Al-Quran niki sebagai pedoman hidup sami jamaah napi internet tepai si Allah Taala faza wa sa'ada fid dunya wal akhirah maka ya tereda kebahagiaan oleh bawon dunia sampai datang akhirat niki yang pok samile kena tekad tiang pelungguh niki ngaji kena niat nggih mundar maji pakan samparu
kopang mantang pakan jalojo lamun dengaji pacu aden kena andang lek jelo sa sopo ni pengajian pirem. Apalagi salik muri-muri ni ke berselangkah-langkah naik muri jauh tak mulai menghadang Allah. Nggih. Nek kejak pirem tu anda go gerak kun. Nah niki Al-Quran wangkahan turun karing napi makin tegak menang. Tapi ya jadi pedoman terjauh aden ajong demi ajong tiang pelungguh niki bernilai Al-Quran. Lengkak demi lengkak adik berpedoman Al-Quran. Raus demi raus adik berpedoman Al-Quran. Ya ampun dek narak langan dek jelap lalu iur kantor batur. Nggih. Ni dia membatur berduit sugihan sekedi. Mandak mulai terus. Kau lalu ngojek lalu petak celak dengar. Nggih. Dia berduit kulkas batur arwani telik panas. Nggih. Batur beli berduit skincare arwani bergelepeng. Dek nara enten kena ambatur nia doang paling soleh. Niki. Nah lagu lamun tu berpedoman Al-Quran sami jamaah insyaallah lisan terjaga, penantang terjaga, kentok terjaga, lati ladeng terjaga, imenai terjaga, atin terjaga. Yang yang matur baru sesuai pengandikan ulama faza sa'ida fid dunya wal akhirah, maka yang terpaica kemenangan kebahagiaan oleh bawun dunia sampai datang akhirat. Dari tenda kemben ampun arak dengan bahagia diarak dengan susah. Sedangkan gaji nempada, sedangkan pegawaian nempada. Nggih. Saya ingat Nabi jadi penyebab penok lalu entem pikir ruan nikmat batur. Nggih. Penok lalu ruang pikir ruan duwe bandem batur. Anda yakin marak sekali saat tindika yang seulama ar-rizqu maksumun la taghtarra bima fi aydin nas. Rizki ni ke sampun terbagi-bagi. Nggih. Rizki dengan dia bau ojok tiang pelungguh. Marak menikah pun juga rizki tiang pelungguh dia bau terbagi ojok dengan lain. La taghtarra bima fi aydin nas. Dia nek taruh lalu tertipu gara-gara apa searak lek genggaman pada manusia. Lagu Masya Allah. Lamu masalah izin bosang jadi narak kanggu kurang. Ruan harta benda jadi kanggu kurang. Anemu sembahyang ya bau bareh. Baca Al-Quran bareh. Sembahyang sunat marak menikah pun juga bareh. Lagu masalah izin bosang, izin tiang jadi bau telat sekedik. Angka iya marak basen pantun datok lopan. Nggih. Niki ampurayan dek ngarang-ngarang dewek pantun. Dewek terima oleh Tuan Guru Lalu Makmur Soleh. Tuan Guru Lalu Makmur Soleh terima oleh Mami Naran Lalu Jamir. Lalu Jamir niki terima oleh Mami Naran Guru Disari. Guru Disari niki terima langsung oleh Datok Lopan Tuan Guru Lalu Muhammad Soleh makam keta. Nabi baset mungkacial mungkacingkluk tebelayang sadin baruga isin tian doang mun pada ipuk mun sembahyang mun pada lupa. Namun bekelor jadi bau telat. Ane lamun sembahyang bau bareh. Nah niki. Desa kedua sami jamaah. Le bulan suci Ramadan niki ia duk temanikan marah sekali sak tebau sim baru tebacaan baru si qori sak baru. Nggih. Ia tak temanikan tiang pelungguh niki searan kutiba alaikumus siyam. Kewajiban searan puasa. Dari Nabi yang pok temanikan tiang pelungguh niki berpuasa la'allakum tattaqun. Adik sak jari golongan-golongan dengan sak bertakwa.
Lagu embe golongan dengan sak bertakwa ni ke dia minah gawe puasa. Antara puasa jasad kanca puasa ruh munjaga. Niki. Embe searan puasa jasad marak sekali pengandikan Imamul Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah beliau. Wa'lam anna as-sawmi ruhan wa suratan. Ada pada ketahuan bahasa. Searan puasa senu ia berdua jasad dan ia berdua ruh. Embe jasad di si puasa al-imsak anil akal, tahan diri daripada makan, tahan diri daripada minum, tahan diri daripada ngerokok, tahan diri daripada mamak, tahan diri daripada bergaul kaca sebini kaca selaki niki. Nah niki termasuk sebagai jasad. Mun terombok malik isi beliau ma'an niyah, disertai dengan niat. Lamun dek berniat dengan puasa kira-kira sah. Dek sah. Niat sak turut imam saya, mun turut jamaah bini. Pira kali dia berniat selama bulan Ramadan? Bilang malam. Sekali. Arak kena sekali, arak kena bilang malam, bilang jeluk. Niki pada-pada deng kena. Nggih. Lamun sak kena sekali sebulan bulan Ramadan, niki Imam Maliki. Nah lamun sak bilang jeluk niki kadun Imam Syafi'i. Lagu sebagian besar ulama ahlu sunnah wal jamaah niki anjuran tiang pelungguh kadu dua niat. Demen tanggal seke tekadu niat Imam Maliki sakadu sebulan-bulan Ramadan. Namun demen tanggal 2 tekadu Imam Syafi'i. Sak bilang jelu sampai selesai tetap berniat. Okay. Napi tujuan niki lamun napi bahasanya apa ini? Lamun kadu Imam Maliki nggih niki sak kadu sebulan-bulan ia jari langan ada yang sak tetap tetampen tetap terjaga suatu ketika lemak piran lupa jaga berniat jari wan tak jari kadu sebulan-bulan Ramadan. Lagu napi tujuan Malik demen tanggal 2 Ramadan tulak juk Imam Syafi'i. Saya ngak lamun dek kadu Imam Maliki doang contoh marak mangkin kadun Imam Maliki selama-lama bulan Ramadan. Demen tanggal 6 likur atau puasa seonek. Mu batal puasa, arak simbata, lebih-lebih jamaah bini, maka harus wajib qada selapuk maka 6 likur jelu. Lamun kadu tetap kadu Imam Maliki, endek kadu Imam Syafi'i endah. Nah niki. Ada topik. Nggih. Nah iya ampun sak ulama ahlu sunnah wal jamaah sebagian niki kadu dua imam. Imam Maliki sak sebulan-bulan Ramadan dan Imam Syafi'i sak kadu bilang jelu atau bilang malam. Nah niki. Mu Malik jam pira ande nyaur jamaah bini? Jam 4 jam 3. Arak sak ule sembahyang tarawih. Arak nyaur arak doang. Nah. Niki janden termasuk nyaur bapak. Lamun tu ulek tarawih. Nggih. Saya ingat niki tok waktu adalah nisful lail. Setengah malam tok waktu dengan nyaur. Lamun dia menulek tarawih tok nyaur niki jak berombok berbuka seonek dia membesuh lalu. Nggih. Jari paling pas nikah adalah jam 12 ke atas niki malam dengannya nyaur. Namun ulek tarawih niki berombok nara. Mutajuran tiang pelunggu niki nyaur mana-mana juz ilma meskipun arak seteguk ai. Nggih. Malik lamun terbuka adik tanjuran tekadu sak manis-manis. Dia teparan aran al-hulwu ni teparan. Makanan sak manis sak ndek nuah bakat isi bahasa api menu-menu dia tahu jawab
Mara anteng kurma niki. Nggih, lagu tu nyanyi dia nak berdua kurma nak tuan kanggo si Jawa tu ni kanggo lagu manis saja. Nggih. Nah niki. Nah iya situ sunatan ya bebuka. Nggih. Nah iya temanikan niki puasa semua ada kena jaga jasad puasa. Malik wa ammar ruhan. Malik searan roh puasa ni ke adalah al-imsak an jami'il atham wal muharramat. Adik tahan diri tiang pelunggu niki daripada hal-hal sak nyembatalan pahala puasa. Contoh pegawaian dosa, pegawaian sak haraman si Allah Subhanahu wa taala. Marak enteng gibah, yur kantur dengar, malik fitnah dengar, berdaya niki. Ya termasuk sak nyembatalan pahala puasa. Nah lagu lamun tuh jaga sak dua niki sami jamaah, jasad kencaruh puasa mutu jaga insyaallah biiznillah taala tiang pelungguh niki akan termasuk golongan la'allakum tattaqun. Golongan-golongan dengan sak bertakwa. Amin Allahumma. Lagu niki kadang bosang doang puasa. Penyerio ndek tandak diri malik lisa ladeng latin ndek tandak sik ngerumun dah jamaah bini apalagi mangkin gara-gara ndek neman teh icanin kepeng THR sini beli kelambi pendak-pendak ngerumun solam besok beras ngerumun aing jak puasa mbase lagu aing jak baca selawat lagu demil liwat lek pelepem batur solan embot komak batur ba niki penyembatalan pahala puasa nggih yang pemanik nabi pireng kepono umat sak puasa lagu enggak mau arak dua embe sak dua nika illal ju'i wal atas lapah kencang melet ngina karena nabi dia encara jaga hal-hal sak nyembatalan pahala puasa niki Mumalik ciri-ciri dengan sak bertakwa ni kesami jemaah Nabi sebut dalam Al-Quran alladzina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Lek bulan mangkin lebih-lebih bulan Ramadan niki ya tok tanjuran kuatan berinfak, kuat-kuat bersedekah, kuat-kuat bantu tolong dengar. Nggih. Baik dalam keadaan termiskin maupun dalam keadaan sugih. Baik dalam keadaan terbahagia maupun dalam keadaan sengsara. Baik dalam keadaan terarak harta niat sugulan maupun dalam keadaan dek narak. Niki jari dalil dengan ndek serinih antih diri niat sugih julu ampuk niat sugulan sedekah. Lagu goyuk Aro coba nak aku dekican sugih je. Aku senjari ke masjid montor. Mubarak dia main dekican sugih si Allah Taala la ilaha illallah mu kepeli tutu ita. Kadang-kadang semeton mesak den aku. Dia main datang semeton assalamualaikum. Semeton sak jeleng niki. Assalamualaikum. Oh, non sak jawab semeton. Apa sing jawab? Yang sing gak kepe ngah dia ni. Ini tak jeleng dengar. Munafik tak kaling ya tunaian janji ketika masih miskin ya mele lalu. Nah niki seorang manusia bersifat tulul amal penok lalu kemilik. Sampai mati tiang pelunggu niki ini bertelah-telah penok kemilik. Tekican terbudi montok, mele mobil. Tekican berdoi mobil, milih tedah. Ada sekaligus jauh semeton jari lalu santi. Maulah dongkrak sekali. Terus dalam ponok kemilik. Wah berdoi tak emas, milik te. Napi orang tekin, milik te kalong. Engkah milik kalong, karing milik te jiwa. Engkah narang dengan berjiwa juga makin. Nah niki, si keponok kemilik jadi manusia. Lagu lamu maratu dewek sak baru lamun tegunayan Al-Quran niki sebagai pedoman hidup insyaallah ndik penok kemilik syukuri napi sadat tidak si Allah Taala lamun ndik man arak sak lainan bersifat sabar
Desa kedua, wal kadhiminal ghaidh. Adik tahu-tahu gamak tahan amarah. Adik tahu-tahu gamak tahan emosi. Nabi tak malih mangkinya ke tegawe puasa lema aru lagu. Nggih, lema aru mangkin jo tak buka. Iya, mer jaga-jaga amarah, ndak searu lalu jelap lalu sili. Cepanan sekedik taturin percek jamaah laki si sebinian ngurumun. Ampuraya narak jamaah dewek beseang gara-gara si percek. Telat lalu sak tebeng isi senina. Percek niki hal sepele ya. Nggih. Lagu iya searan dengan dientau tahan emosi. Desa ketelu wal afina 'anil nas. Adik tahu-tahu gamak sering maafan kepada manusia. Nggih. Lebih bagus tiang peluru sak tak berdua salah dengan ia tu berjulu berbeng maaf sedek man datang ya endeng maaf. Nggih. Apakah perlu ndak tunas maaf untuk segala kesalahan yang tersebut sikit-sikit kesalahan? Ndak perlu. Adik selapu zahiran wa batinan, luah dalam ya bahasa dengan maaf. Ndak sak marak cerita narak lain dengan hari raya keneng maaf pak semeton. Lagu badik-badik jande maaf ke badik bahasa. Ke maaf wahane. Aduh badik-badik jande uni malik. Nggih. Apa jadi masalah yang paran aku ndek eneng maaf, beng mau maaf. Yuli aku sembih petarang kelok manuk itu inunin. Nai, borong te maafan. Gada kelalu karena kembe mun sebut sekik-sekik kesalahan sariang zahiran wa batinan, luah dalam belik ko dek semeton tetunas maaf. Nggih bahasa. Selesai yang jari. Namun dek sebut detail lalu sekik-sekik niki kadang bare borong beng te maaf. Karena napi arak jaga tok sak pelih dek mele ampun maaf. Malik sak selanjut sami jamaah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Taala niki sangat si demen culuk cemoh, suka bagi panjak sak girang gawe kebagusan. Fastabiqul khairat. Adik tu berlomba-lomba dalam kebaikan. Adik tahu sering tolong endah dalam kebaikan. Marak mangkin nikit tepinaan ta acara nuzulul Quran. Apa kira-kira si kau bantu tiang pak kadus misal bahasa. Oh sebulan camping mana 5 juta misal bahasa kakanda kadus. Hilang unara jadi sebulan lamun dia narak juli. Seping bagi berkenyaman. Sama sebut jawab ini. Nggih. Niki. Jadi ni adik sak tamu ojak wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Adik tahu-tahu sering tolong menolong dalam hal napi sak diperanikan si Allah Taala, dit napi hal sak datengan rapatan takwa di harapan Allah Subhanahu wa taala. Niki sampai jamaah nggih. Adik sak ampuraya jamaah salik muri adik khusuk niki sekedik pengiringan tiang pelungguh depi rengan juluk napi atur nggih. Sampuna nek sampin-sampinan si ai nam matu napi niki nggih. Mangkin juluk. Seberat niki mantap niki ngonek lalu. Nggih. Adik sak bagus. Niki napi sak desimak napi sak unintang matur. Desa selanjut sami jamaah nggih. Ndak terbaik pinae tolong menolong niki ojok hal-hal sak yak datengan dosa banda kanca napi-napi ruwen sak datengan permusuhan. Uni wayan sampunan tiang pelungguh niki yak bersifat namimah. Demen lalu tadu domba batu. Dong mula dek sak pakor-akor dengan lamun arak tau ngirang besi ya tok terkanggu bedaya niki. Namun temene pakor-akor semeton jar. Ya sak deparan aram bedaya pancing surga. Lagu niki je kebalik mu bedaya berhubung berembe seenten ya sayang pekacok dengar. Nah niki dik teman termasuk golongan-golongan dengan sak puasa sak tamu ojok golongan la'allakum tattaqun. Mau ada terjarian Al-Quran niki sami jamaah mangkin dening tiang pelungguh niki tepinaan acara peringatan nuzulul Quran tepina ajari imam. Nggih, tepina ajari imam. Maratul dewek sabar. Nggih. Lamun tepina ajari imam
Ya terpeja si Allah Ta'ala bahagia oleh bawah dunia sampai datang akhirat. Lalu bagi dengan sagirang semuri Al-Quran nika, maka Nabi yang terpeja si Allah Ta'ala wa khasira wa dhalla an sawa'is sabil, maka yang terkican kepunsak daripada jalan-jalan yang lurus. Burung jarin ihdinas siratal mustaqim, burung jarin hudal lil muttaqin. Niki lamun pina Al-Quran sebatas jari ruwen doang, sebatas jari pajangan doang, sebatas yang beli doang. Lagu dek nuah mele baca Al-Quran. Sangka syukur alhamdulillah tiang pelungguh. Tapi naan searan arak tepeki niki kan? Arak tepeki? Atau kanak ngaji? Arak. Nah, pira simbah bulan niki? Pira simbah bulan? Saya pelungguh. Arak simbayah niki Ustaz? Enten gratis. Masya Allah. Gratis. Angkat pengen gratis niki. Angkat gratis ah. Nenten dek kena ji pendapatan jan niki ampuraya. Lagu adik saya lebih hargai. Nggih. Bare lamun tek pripatan atau ya lesan bijajari matematika. Kawe nyembih-nyembih satakan lebih. Kursusane bahasa Inggris kawe nya ke 200-an lebih. Ane muda minta aja Al-Quran jamu gratis. Nggih. Padahal bahasa Inggris ni kaya ni net ketua nama si malaikat. Ara ente ketua. Kan Al-Quran ni kaya ketua. Nggih. Lagu iya wasidak si ikhlas, mudah-mudahan belum terbalas lebih. Nggih. Seharusnya kita bayar. Nggih. Endek enjak mana-mana sekali sebulan, sekali setahun. Mana-mana Ica ni beliau niki arak-arak 4 ton gabah. Menuki judul ukuran. Arah makinnya kan musim rampe. Okay. Nah niki ada lebih hargai lebih dengan Nabi aran ajahan Al-Quran. Sehingga Nabi marah sekali pengandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebagus-bagus di antara kamu pada manika Rasulullah dengan sak berajah Al-Quran dan sak ngajahan Al-Quran. Niki Malik dia terbaca Al-Quran niki sampai jemaah sekek huruf terbalas sisi 10 kebaikan. Lamun terbati lamun 10 kebaikan si terbalas si Allah Ta'ala. Alif lam mim pirawah nika pulih dah. Telung dah. Lagu arak riwayatan di dalam kitab nggih. Arang kitab Minhajul Qawim syarah daripada Al-Muqaddimah Hadramiyah. Saya baca Al-Quran dalam sembahyang Al-Fatihah ni ke maksud tu. Malik mempahami Nabi sak membaca dalam sembahyang niki, maka satu huruf akan dibalas 100 kebaikan. Deksa kedua, saya baca Al-Fatihah atau Al-Quran dalam sembahyang. Lagu den cara pahami, den tahu pahami Nabi saat membaca, maka satu huruf niki akan dibalas dengan 50 kebaikan. Malik sak ketelu saya baca Al-Quran di luar solat dalam keadaan berwudu, lalu ia memahami Nabi saat membaca, maka satu huruf akan dibalas dengan 25 kebaikan. Malik saat terakhir saya baca Al-Quran dalam keadaan berwudu namun tidak dapat memahami apa saat membaca, maka satu huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Nah niki si ruang kemodo nggih. Sampai-sampai pengandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuah sebut alif lam mim nu sekek huruf. Alif sekek huruf, lam sekek huruf, mim sekek huruf. Nah niki dak tepai si Allah Subhanahu wa taala kemurahan tiang pelungguh. Nggih. Malik kena terakhir. Nggih. Saran Al-Quran niki dek tuah bosan-bosan ya baca. Dek tuah bosan-bosan ya pirengan. Dek tuah bosan-bosan ya dengar. Arang kira-kira ya bosan baca Al-Quran? Dengar. Arang kira-kira ya bosan dengar Al-Quran? Dengar. Coba lamun lagu ciloka. Demi 4 kali putar jak merah kepak ke tip nika.
Nggih. Lagu lamun Al-Qur'an ya masya-Allah. Dek nuah ini lotoh. Nggih. Dek nuah ini lotoh. Dek nuah dinarak berasa dek bosan ya dengah maupun ya baca. Niki sami jamaah. Nggih. Nah niki julung nggih. Pira menit wah niki beli tuah? Niki jaga entah nggih. Sampuna nek belu-belu lalu. Nggih. Terus sampai piran pekayunan. Tiang? Sampai piran? Angka iya betul 1 menit niku wah pira muk sampean niku. Lain pekih baru muk sampean. Sampai jam pira niki adik sak kena? Jam 3, subhanallah. Menang be pelungguh dewek je kuli. Subhanallah. Nggih. Lanjut kali sekedik dah nggih. Malik le bulan niki nggih, le samping temanikan ya puasa, Malik ieu tahun terpentun sarang kitab suci Al-Qur'an. Nggih. Malik ieu jari Al-Qur'an niki jari petunjuk, jari pedoman irup tiang pelungguh. Nggih, marak sekali saat temanikan si Allah taala nggih. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lek bulan Ramadan senu ia tahun terpentun searan kitab suci Al-Qur'an. Ia jadi petunjuk. Malik ia jadi penjelas daripada petunjuk. Adik sak tahu bedaan embe sak hak, embe sak batin. Embe sak doyan tiang pelungguh, dit embe doyan dengan lain. Embe sak kanggu, dit embe sandik kanggu. Embe pegawaian sak teanjuran, dit embe pegawaian sak telarang. Niki. Malik Ramadan niki tersebut dalam kitab Al-Guniyah. Sak tulis sisi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Arab pira kalau pernah huruf jamaah bini Ramadan niki coba tebereke ketimbang dek reking kesalahan batu sarian niki tereke nggih ra terus alif basa wah dia lulus wah niki jamaah bagadus ulang ra mim terus dot marah bahasa dengan nyanyi ede ini nak kena ad-dad ra mim ad-dad terus alif julu kan arah le ad-dad ni ke ad-dad bilu Ramadan alif yang pun nun arah pira jarin 5 ra niki bermakna ridwanullah atau rahmatullah. Reda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dipaksai tiang pelungguh sebagai panjak le mangkin le bulan Ramadan. Coba sila telui sin terbagi niki bulan Ramadan niki. 10 pertama tersebut adalah rahmatun, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dit kedua maghfiratun, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Desa ketelu mangkin napi itqun minan nar, tebebasan daripada siksa api neraka. Sangka iya ampun lebih ulek mangkin, bih mantuk kadang jari sawah berjulu. Ninggal nikah tulang kojak bawon dunia. Napi memboyak keluarga jari sak masih iru. Apakah ara masih ingatan kefatihah? Apakah malah sebalik penoanan tempesiak ruan doi karak sakmu kebilina. Namun bagi dengan sak daik keluarga jarin sak masih irup dalam keadaan taat gawe ibadah, taat gawe sembahyang, akor pada semeton jari, malik menggunakan duan harta benda sak membilina ni si dengan tawa sak bujuru ninggal untuk menambah ketakwaan kolek Allah taala niki lemak ketika hari raya Idul Fitri malam lebaran niki saya saulik jauh takila je kubur nggih mara ibarat dengan sak lembar emol ulik belanja mu jauh ruan kalau alu niki lamun keluarga jarin sak mun dait bahagia dait taat gawe ibadah. Nah lagu bagi dengan sak berjulung ninggal dunia ketika boyak keluarga sama si irup niki
Nggih. Arak sak begejuh doang gawe. Arak sak pesiak tanak doang gawe. Angkat mangkinya kenyang dem lalunya ke pesiak dengar. Nggih. Gara-gara arak gabah arak sejeput. Ia mempesiak ke semedoh. Gara-gara berjeluk inak lek julung pekarangan ni mu laporan inaknya polisi. Anak nabi aran sama anak nikah. Nggih. Mu malik arak sak nyang dait penoan sim poya-poya gara-gara sak penok lalu dan tebilinan harta benda. Nah niki demin ulek le maju kubur dengan sak marak niki pendait betungkem marak niki jarang-jarang dein seman. Nggih. Lila lalu sak batu rempenok jauh kalu-alu munia sindung malu lejuk mau. Kena napi mundait keluarga jari sak masih hidup di bawah dunia saya jauh daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Niki ya te para naran ridwanullah ridha Allah Subhanahu wa taala. Malik sak kedua huruf napi mim mahabbatullah. Nggih. Terlalu tiang pelungu niki anjuran tak adik sak kuat terapet di hadapan Allah taala. Adik sak pulih gamak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mbe jalan Yuli adik tetaat. Baju tarawih oleh malam pertama sampai terakhir. Nggih. Baju sebulan fitrah. Arak wa sebulan fitrah niki? Dema? Wah, nah niki masalah fikih ampuraya. Mbe lumbar de nyerah fitrah. Fakir miskin. Anak yatim terus. Santri. Angkat santri lumbar de nyerah. Arang jok masjid de nyerah. Dek nara niki onya-onya, dek tertipu. Dek nara, dek terima fitrah lagu masjid. Doboyak lek balu asnaf nika. Lagu kembek nampak masjid tu kumpulan sing saya tau amil tukang bagi zakat. Lagu mumpara ni masjid terima zakat nenten. Amil terima fitrah nika. Ya tukang kubur fitrah. Nak misal mangkin niki masalah nggih. Misal pelungguh ibu. Serah fitrah ojok tiang misal. Nggih. Ojok tiang misal lumbar de serah fitrah. Tok de serahan fitrah tanggal 16 Ramadan. Mu mating misal mudah panjang umur, nggih. Mu mating misal tiang demen tanggal 27 Ramadan atau tanggal 26 Ramadan. Jarim pelungguh batal fitrah sajok tiang. Kenapa? Dek neman termasuk tok kewajiban segulam fitrah tok segulam fitrah pelungguh pirang tok kewajiban malam hari raya Idul Fitri sampai lema aru kelemak sedikman dengan taik sembahyang hari raya nggih sak angka nggih memang aru-aruan niki lagu niki teparanaran waktu jawaz ning teparan waktu sak tekanggoan segulam fitrah beolek tanggal seki sampai akhir Ramadan. Nggih. Jelas niki. Lamun misal matil sak lain de mitrah nika, maka niki batal termasuk sedekah. Maka harus tersegulang fitrah malik ojok dengan sak lain. Jadi nampun syarat niki termasuk fitrah lamun wah masih hirup dengan sak lain ternyerah nika sampai lema aru jelu arira raya. Niki lamun tak nyerah fitrah sedikman hari raya niki teparan aran zakat fitrah muajjalah ini teparan aru lalu sebulan fitrah. Jelas? Kira-kira lamun sebulan fitrah ojok anak yatim kanggun. Tiang? Kira-kira lamun tak seram fitrah ojok anak yatim. Jawab Bapak. Coba gandus jawab niki. Ya, deng kanggo jaga lagu. Kanggo lagu dengan syarat adik termasuk golongan dengan sak balu asnaf nika. Misal yatim piatu gara sak miskin, ya terseriuk. Ndek gara-gara yatim niki ya mut seriuk. Gara-gara sak yatim mu miskin. Gara-gara sak yatim mu fakir. Napi beda fakir kan miskin.
lamun pikir nika ndik dengan ndik narak budaya pegawaian nggih ndik narak budaya harta benda ndik embau cukupi kebutuhan hidup selama sebulan. Misal makin sebulan nika 500.000 misal yang butuhan lagu budaya kepeng ngarak 50.000. Nah niki termasuk dengan fakir. Lamun dengan miskin nika berdoa pegawaian, berdoa harta benda, lagu dek neman bau cukup ruang kebutuhan hidup. Contoh marasak baru 500 yang butuhan, lagu berdoa kepe ngarak 400. Niki raya beda pergi kerja miskin. Mu depan ni bada doang niki. Nggih. Namun malik arak niki ada batu jangkih wi. Beketuan. Apakah ite sadek mamrari ini tuan ni muti angandan nggih ite sadek mamrari ini berhak terima fitrah bahasa ndoh julu nggih dene gara-gara sak jomblo mau kanggoan diri terima fitrah kanggo terima fitrah dengan jomblo lagu amaratur dewek sak baru adik entama ojok balu asnaf nggih jomblo gara-gara sak miskin kaya yang pun ini mau merari misal niki nah niki je baru kanggo nggih namun gimana nya terboyak gara-gara gomblo jak dik narak tamu lek reke ngambeli ya ti fitrah nggih nah ya niki sampai jamaah atau arak masih fitrah juk dengan tawak mesa ya lu serarin sak jelang dengan tawak ya ben iki fitrah aku jadi nesah. Sehingga napi dengan tawak nikah tanggung jawab pelungguh sak jadi anak. Nggih. Dengan tawak niki tanggung jawab ka anak. Jelas niki jemaah? Malik sak ketelu napi aran huruf napi baru ad-dhad diyaun nggih doman jaminan Allah taala tiang pelungguh niki waktu terjamin insyaallah taala saya puasa di bulan Ramadan aku ya langsung balas sama Allah taala ndek melalui perantara malaikat nggih langsung Allah taala ya beng balasan bagi tiang pelungguh sak puasa jasad di puasa ruh niki malik sak keempat huruf alif napi makna ulfatun nggih kompak saling kasih sayang yang boleh dikanggo jelas lalu milih bersiap baik ojok semeton maupun ojok dengan lain baik pada Islam maupun seluruhan dengan agama Islam nggih musa terakhir huruf nun nurullah cahaya Allah Ta'ala saya pulih cahaya Allah Ta'ala bagi dengan sak jaga selaku anggota jawarih niki dalam keadaan berpuasa penantang munjaga lati ladeng lisan munjaga kentok munjaga ima munjaga naik munjaga niki dalam arti imsak tahan diri daripada pegawaian maksiat. Nah niki saya pulih cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ate mun jaga sampunane aru lalu talu ati. Angkat tiang jalu lalu lamun dengan talon ate juk tiang, pokone tiang juk dengar. Nggih, sengak napi enggak jadi dalil ke dewe. Ndak pandi sampi lendang sapi lendang betali ranti ndak pati unindangan sak talonati. Saya telur dia batu. Arak-arak daun. Niki wasilah engkah. Wah lebih sejam niki nggih. Mudah-mudahan napi sak mudang sampean niki arak makna manfaat difaedah sehingga tiang pelungguh arak jadi pengerombok keilmuan tiang pelungguh semakin takwa tetap keimanan tiang pelungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah lanal Fatihah.